Praise the Lord. Praise the Lord. श्वास असलेली सर्व आहे सर्वेश्वराची स्तुती करो. Let everything that has breath praise the Lord. He has put a new song in my mouth, a song of praise unto our God. Many shall see it and trust in the Lord. देवाचे उतर सांगता नीतिवंत मनशानो सर्वेश्वरातही संतोष बघा, त्याच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. नीतिवंत मनशानो देवाचे उतर आमका नीतिवंत मनशानो म्हणून आमकां आपण दिता. आम्ही रोमन्स चॅप्टर 3 पळयता, देवाच्या उतरांत आम्ही पळयता जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरले वरवीं देवाचे नीतिवंतपण आमी जोडल्या. आमी सेल्फ रायचसनेसाचेर ना, पूण देवाचे नीतिवंतपण, रायचसनेस ऑफ गॉड. देखून देवाचे उतर सांगता बाडाय उलोवंक कांयच आसपात ना, कित्याक ताचे दयेचे आनी ताचे कृपेचे काम चालू आसा. देवाच्या उतरांत आमी पळयता फरिसे आनी शास्त्री ताका जेजू पातयेवन कस जाताना ताणें जेजू सावलाचेर सावला घालता. तर जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा, बापान व्हडलें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. तर आज आमी हांगा आसा जाल्यार बापान आमकां ताचे थंय ताणें मोडला. त्या दिसा ताणें जेजूक पळोवन न्ही ताका पातयेवन कस जालें, पूण अपार मोगान भरलेल्या देवान ताचे दयेन ही कॉस्ट अस टू बॉर्न अगेन. आनी जेजूक आमी आमच्या दोळ्यांत आमी पळोवना तरी आमी ताका हर्शांतल्यान गैरे गैरे म्हणून पळोवन आसा, तरी एक दीस आमी ताका मुखामुखी पळयतले. येवंक आसचे क्रिस्ताची आमी वाट पळोवन आसा. देखून ताच्या नांवाची आमी स्तुती करया. आमचे ताळो उबारून, आमचे हात उबारून, let us bless his holy name, for he is good and his mercy endures forever. Worthy जावं सोम्याचे नाव भोवून. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Worthy जावं सोम्याचे नाव, worthy जावं सोम्याचे नाव, worthy जावं सोम्याचे नाव. Holy now, so
तुझे नाम सौंपया is a strong and mighty tower. Your name, Lord. तुझे नाम पे हमने दिला है सौंपया. तुझे नाम authority है सर. तुझे नाम अधिकार है सर. सौंपया तुझे नाम हमें मुसीबत था. तुझे नाम हमें उसार था. Jesus तुझे नाम. Jesus, we praise you, Jesus. सर्वेस पर आमच्या देवा केले वर्थे नाव तुझे फारसत मुझे हा वंदी महिमा तुझी गाथा हालेलुया थैंक यू जीसस सर्वेस पर आमच्या देवा आम्ही हर एक ने आमच्या हात उभारून करूया हालेलुया थैंक यू जीसस सर्वेस पर आमच्या देवा Lord, we praise you. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So let us lift up our hands. Let us thank Him.
for he alone is worthy to be praised. Let us sing together. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, you are holy. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, I worship you. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I worship you. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, you are Jesus. Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, I worship you. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord,
तुझ्याकडे साक्षात सम्या आम्ही तुझं कितलं मऊ करता Lord, I thank you for your love. We love you, Lord, because you first loved us. Thank you, Jesus. We love you. You alone worthy to be praised, O God. Thank you, Jesus. Zamya mami kosenduga. Zamya mami kosenduga.
안쓰러워서 정말이가 아무 정말에도 보호나 사 있어요. 그저 लोग हमारे तो भगवान ऐसा इसलिए हमें याद करते हैं Lord we love you we thank you Lord we give you praise we worship you Lord thank you Jesus hallelujah thank you Lord hide me now under your wings cover us Lord within your mighty hand. When the oceans rise and the thunders roll, Lord, we will soar with you above the storm. Father, you are the King over the flood. Find rest, my soul, in your Savior, for His love. So, मैं तुम्हें बुलाए, मुझे मौका दिया. मुझे शिवाय तुम्हें किधर करो सका remain in my love thank you Jesus we worship you Lord thank you Lord hallelujah hide me now under your wings hide me now under your mighty hand.
Emmanuel. We thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. खूप पवित्र मकसरे खूप आदियमच्या समयाचे तुझ्या पायातळ मी असा समया ने आमच्या बरे करण्यावर पण तुझ्या दयेक आणि तुझ्या कृपेक लागून समया तुझ्या नाव मी उत्सव थँक यू जीसस खूप पवित्र थँक यू लॉर्ड आमची आशा जाऊ दे मोगाची त्या वेळाची आणि की सर लागी तुका सोबत आणि की तुका तुझ्या वेगेत लागी राहू सोम्या तुझ्या हृदयात थकले दोन सोम्या तुझं ताळो ऐकून सोम्या तुका भोव लक्षात बघू तुका आपलो तुझ्या आत्म्या भावार्थाक तुका आपलो लागी तू ओढला कावून सोम्या मकसरे तुझे लगी बहु लगी खूप पवित्र पवित्र स्थान भितर आप पहिलाय मला खैसर योग साधनात लगी तैसर मला प्रयास योग साध्य केलाय सुखर तर तुका तैसर पळो तुका तैसर भोगू मग तू फाव कर हे म्हणजे मागणे जाऊन हे आमच्या मागणे जाऊन यायचे सकाळची वेळाची केदा ऐकत बरी नाही एक गुण आहे तुका पळो गुण आहे तुका आपलो गुण आहे तुका बघू सोम्या तुझ्या काळजाची आशा नका सांग्या ते कतार म्हणत असताना तुझ्या काळजाची आशा तुका व्यक्त करूया सोम्या तुझी खुशी नाही तुझी खुशी तुझी आशा नाही तुझी आशा तू माझ्या जीवितात काम कर तू या सभेत काम कर तुझ्या महिमेखाती या दोन माणसाला आमच्या सकत नाही आणि मग तू उद्या स्थान घे तुझ्या मध्ये खूप पवित्र मकसरे रामिका Thank you. Rupa Bina
मोगळा बापा आबा बापा तुझं पवित्र आत्मा आमच्या भितर असा तुझं पवित्र आत्मा आमच्या आत्म्या सगळ्या एक जाऊन असा आणि तुझे डोळे नीतिवंताचेर असतात तुझे कान त्यांच्या मागण्याक सदांच अटेंटिव्ह असा बापा नीतिवंत तुझ्या दृष्टीन मोलान कित्याक तुवें तांकां मोलान घेतलाय बाबा आनी तुजो पवित्र आत्मा तांच्या भितर तुवें दवर बाबा तुका आमी मार्गार दिता सवया तुका ताणयता मोगाचें आमी एक गीत गायत आसतना आमकांच आमी ताका समर्पण दिया ताच्या सिंहासना लागीं आमी आसा ताच्या मुखा म्हण आमी पळोवन आसा आवडटा Our heart is rejoicing. There's no other joy than worshiping the Lord, who is, who was, who is to come. Let us worship Him. Thank you, Jesus. आम्ही हर एक दिसांनी सोम्या तुका थांडता तुझ्या सन्निधीक हांव भोवसड अंतरेकता म्हजो आत्मा तुका राखून आसा Lord, I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Somia tuka taneta, tuja sangideka, hosada trena, atmo musarako rauya, Baba.
तुझ्या पवित्रतेच्या त्या शोभाये. Thank you, Jesus. Holy Spirit, पवित्र प्यार आमच्या मध्ये असताना जय तुम्ही सलग माझा सुद्धा असा. Lord, we praise you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Full of grace and mercy. Tasa mo jimbor, tasa raga kitbor, tatlele to bordika, vidwan to sangat samasa, anatyak to bapa samasa. His mercy endures forever. His love. मोगळा बाबा तुझ्या सान्निध्यात आम्ही असा तुझ्या सान्निध्यात कोणी आशीष जाई म्हणून संसाराच्या बुनियादी पहिलेच बाबा तुला विसरले तिकडे आम्ही तुझ्या मगर खालती जाताना तुझ्या बळवंत खाल बाबा आणि तू आमचा बाप आम्ही तुझे भुरगी तू आमच्या विषयी सदाच चिंता करताय बऱ्यांतल्या बऱ्या गोवान तू आमकां पोसताय खडपाच्या मोवान तू आमकां दादोशी करताय बाबा
तुवें आमचे हात पवित्र केलाय, नितळ केलाय. कित्याक तुजें उतर सांगता बाबा, नीतिवंत म्हणलो आसतना ऑल आर अनप्रॉफिटेबल. पण अशें आसलेल्या आमचेर तुजी दया, तुजो मोग बाबा आमी नियाळटा. देखून आमी तुजें आराधना करता आसतना तुजे वरती प्रसन्न जाता. तुवें आमचेर देवयल्या खातीर तुका अर्घ दिता. पवित्रज्ञान तुका आमी अर्घ दिता. Thank you, Lord, for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. My soul makes its boast in the Lord, for He is good, for His love, for His kind. He is always with us. बाबा, तुवें आमकां पवित्र केलाय आनी त्या पवित्रतेन बाबा महिमेचें आनी मानाचें मुकुट तुवें आमचेर दवरलाय. बाबा तें घेवन सालोसाच्या वस्त्रां तुवें आमकां न्हेसयलाय बाबा. नीतीच्या दगल्यांनी बाबा वय बाबा तुवें आमकां गुठलायलाय. बाबा आमच्या देवा, तुजें आमी आराधन केलें तुज्या पवित्रतेच्या सभायेंत. तुज्या सान्निधींत आमी आसा. तुका महिमा जावं दी बाबा, तुका गौरव जावं दी, तुका मान जावं दी. जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. 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 देवाचे उपकार पूण आमच्या ह्या वेळार आमची काळजां, आमचें मन, आमचो आत्रेग ताचे तें प्रसन्न आमी आसया. खंडी जावन आमची आशा आसल्या प्रमाणे देव आमचे लागीं उलयता. एक्सपेक्टेशन एंड गॉड स्पीक्स टू दॅट एक्सपेक्टेशन. ते गेले आयतरा दीस कितें हांवें देवाचे उपकार शेअर केलें की तें आज इंदोर सुद्दां जावन आसा. एकच तरेच्या बुकांत सोद केल्ल्यांत 6 वचनां आमी वाचलीं. तातूंत पयल्या वचनाचें आमी ध्यान केलें आनी वस्तुसंख्या थंयसर आमी पळयल्यो. देरफोर म्हणून बरयल्या वरवीं ते आपसर कितें एकच तरेच्या बुकांत पयल्या 3 अध्यायांनी देवाचें शिकवण, देवाचें शिकवण, टिचींग कितें, तुमचें स्थान कितें जावन आसा की त्या विशीं पावल सांगता. ताचे मागीर देवान हें सगळें तुमचे भितर केल्ले वरवीं आतां तुमची साल कशी जाय जायना तें सगळें आमकां मुखार करता. ते ताळे पावल तेच प्रमाणे शिकयता. देवान तुजें तें कितें केलें, देवान तुका कितें दिलां आनी आतां तें जावन तुवें कशें जिये जाय म्हणून ताणें शिकोवचें जावन आसा. पयल्या अध्यायांत आमी पळयता 3ऱ्या वचनांत देवान आमकां त्या उंचल्या स्थानार दवरला म्हणून. You have been seated, blessed with every spiritual blessing. हर एक आत्मिक दान क्रिस्त त्या स्थानार तुका दिला. 2 वर्स 6 म्हणटा तुमी क्रिस्त सोवे एफेसियन्स 2:6 त्या सिंहासनार बसतात. सो 3 अध्यायांनी तो सांगता तुमचें एक उंचलें स्थान कितें जावन आसा. त्या उंचल्या स्थानार तुमी आसता आत्मिक तरान कशें जिये जाय ती म्हणून ताणें शिकोवचें जावन आसा. आनी तें शिकोवन आमी पळयता चॅप्टर 4 पयलीं 3 वचनां आमी परत वाचून जाल्यार चॅप्टर 4 वर्स 1 to 3. त्या पासून सोम्या खातीर बंदीबंद जावन आसलो हांव तुमचे लागीं ह्या परी प्रार्थना. तुमची जिणी देवाक दिल्ली आपण्या कवजली जावन सदांच लागीं बळी आनी सोशणीक जावन चला. एकामेकाचें चडुणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला. एकामेकाक थंय समाधानान जिवंक तो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. सोम्या खातीर बंदीबंद जावन आसलो हांव म्हणून पावल सांगता. त्याने पळयलें आमी एकले कैदी जावन आसा क्रिस्ताचे. प्रार्थना म्हणटा तो विनंती करता तुमी कशें जिये जाय म्हणून. त्याने पळयलें पवित्र आत्म्यान आमकां प्लीड करता, आमचे लागीं विनंती करता, आमकां लीड करता. देव बाप आमकां आमचे लागीं विनंती करता म्हणल्यार
तेची खूद पाटी येयलो व्हडलो भाऊ भायर गेलो पळोवन बापाय भायर येवन ताका उलयता तूं ये देव आमकां वर्सूं जावन आसा त्या काळान पवित्र आत्मा आमकां वर्सूं जावन आसा कीप ऑन स्टिरिंग अप इन आवर हार्ट्स आमची काळजां नासतात आमी आयकता आनी त्या काळान आमचे रेस्पॉन्स येस लॉर्ड आय वॉन्ट टू फॉलो आय वॉन्ट टू गिव माय लायफ तुका हांव ओपसिता तुका हांव समर्पण करता तूं कितें सांगता तें आयकून त्या प्रमाणे जियेता म्हणून आमी समर्पणची गरज आसा देवान दिल्या आपुण्याक फावो जाल्ली जावं तुमची जिणी नेक्स्ट थिंग इज देवाचें आपुणें आमी पळयलें तीन सांगता तें आपुण्याक मुसलें आपुणें सर्गीचें आपुणें पवित्र आपुणें आनी एकाडेन बरोवन आसा महिमेचें आपुणें म्हणून बरोवन आसा The four things we can always remember. Glorious calling, heavenly calling, high calling, holy calling. ह्या एका रितीन तुमकां आपुणें मेळ्ळें आसता आसता कशें जियेलें फावो तें जिवीत तुमचें जावं दी म्हणून तो सांगता देवाच्या आपुण्याक सरी जाल्लें तुमचें जिवीत जावं दी म्हणून तो सांगता मे बी वर्दी ऑफ द कॉल टू व्हिच यू आर कॉल्ड वर्दी म्हणटा आसतना आमी समजता वॉट इज वर्दी इज अ वर्दी सन बरोबर सांगता तो बापायचो सांगिल्लो पूत वर्दी ऑफ द फादर बापायक सांगिल्लो पूत म्हणून आनी थोडे फावटी नॉट वर्दी इज आमचे आमी पळयता एब्रेच्या बुकान 11th चॅप्टर ध्यान करतले आमी पळयता वस्तू जाण तेंचर आसात कोण पवार्थाचे पुडारी म्हणटा द जायंट्स ऑफ फेथ तेंचर बरयलां अब्राहम आतां नोह आतां हावेल आतां आमी बरोवन म्हणटा आसा आनी ताणें कितें केलें की म्हणून कडेक तुमी येवचें जाल्यार तें कितें पळयता तो वस्तू जाणाक थंयसर शिक्षा मेळटा दे वर पर्सिक्युटेड आनी कडेक थंय बरोवन आसा दीस वर्ल्ड वॉज नॉट वर्दी फॉर देम हो संवसार तांकां फावो जाल्लो न्हय आशिल्लो म्हणून तें बरयलां मेनी टायम्स वी फील लायक दॅट वस्तू कडेन आमकां तशें जावचें आसा दीस वर्ल्ड इज नॉट वर्दी फॉर अस कित्याक आमी ह्या संवसाराचे न्हय आमकां मुख्य संवसारा खातीर ताणें तयार करता सो मुखार वयता आसतना आमी पळयता अमके दाडे आमी जियेतना आमकां पर्सिक्युशन येतना ट्रबल येतना डिस्टर्बन्स येतना थ्रेटनिंग येता आसतना वी आर नॉट वर्दी ऑफ दीस वर्ल्ड कधी जाल्यार आमी ह्या संवसाराचे न्हय आमी मुख्य संवसारा खातीर देव आमकां तयार करून आसा म्हूण समजता मुख्य वचन ती वाचता दुसरें वचन जस्ट आमी टच केलें सदांच कशें जियेलें सदांच लर्निंग होल्डिंग सोशनीक जावं सदांच म्हणून सो इम्पॉर्टंट विथ ऑल ह्युमिलिटी विथ ऑल लोलीनेस विथ ऑल म्हणटा आसतना सदांच म्हणटा आसतना सदाळे सगळ्यांनी तुमी कितें जावंक जाय लर्निंग म्हणल्यार शब्द ह्युमिलिटी म्हणून इंग्लिशीन म्हणटा या कलतेपण म्हणून आमी सांगता केदाळे कलतेपणान जियोंक तुमची जिणी जावंक आनी बळेपणान आसूं दी म्हणून नेक्स्ट थिंग हें एक प्रोग्रेशन म्हणटा आमी कलतेपण आसल्यार नेक्स्ट बळेपण आसता बळेपण आसल्यार मुखेल सांगता सोशणीकाय येता म्हणटी पळयता सोशणीक जावन चला तशें आसल्यार एकामेकाच्या चड उणें मोगान सुदार तुमकां जातालें इट्स अ कंटिन्युअस प्रोग्रेशन लॉलीनेस मीकनेस forbearing one another, long suffering, forbearing one another in love. त्या प्रमाणे तुमची जिणी जावन दी ती जावन आसा फावो जाल्ली जिणी म्हणून देव सांगता वर्दी वॉक दिस इज द वर्दी वॉक दिस इज हाव यू हॅव टू गो अशें तुमी जियेल्यार तें देवाक फावो जाल्लें म्हणून आमी हांगासर समजता नाव अंडरस्टँडींग ईच ऑफ दीस टर्म्स हर एक ही सांगत आमकां मस्त त्या पदान कळीत आसा म्हणून जाण सिन्स द डे ऑफ बॉर्न अगेन वी हॅव बीन हियरिंग दिस मेसेज कलतेपणा विशयी कितले फुडें आमी आयकून फ्रूट ऑफ द स्पिरीट Galatians 5:20-23 ती बरोवन आसा थोड्या जाणांक आमकां संडे स्कुलान बाय हार्ट आसला जावं द 9 फ्रूट ऑफ द स्पिरीट ते 9 संख्यो आत्म्याची फळां विशीं बाय हार्ट केल्यार आतां आमी हांगा पळोवंक जाय माय वॉक म्हजी सार त्या प्रमाणे आसा त्या ना आतां आसूंक जाल्यार आमी कशें करीत आनी कितले नवी संगत देव म्हाका प्रकटण करता म्हणून पळय इवन अबाउट कलतेपण आमी खंयसर शिकता ऑल दीस थिंग्स आर दी कॅरेक्टर्स ऑफ जिजस हे सर संख्येन पळोवन जाल्यार देवाचे कॅरेक्टर जावन आसात जेजूचे हे कॅरेक्टर जावन आसात आमी शिकोवंक खंय वचूंक जाय जेजूसाचेर वचूंक जाय नॉवेलांस वी कॅन लर्न एनीथींग बट फ्रॉम जिजस पयलीं मध्ये आमकां शिकोवंक जावन आसा जेजून सांगलें म्हजे सरसी येया Matthew chapter 11 verse 29. Matthew 11:29 आमी अशें वाचता
मुझे जो तुमच्या कंड्याक घाला आणि मुझे लक्षे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी करत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. मुझे जो तुमच्या कंदर गया म्हळ्यार जेजू सांगता जो करता एक जायना आनी मुझे लक्षे शिका. म्हज्या लक्षांत शिका. रायट युअर हार्ट तुज्या काळजांत बरें हांव जेजू जावन शिकता म्हणून. आय लर्न फ्रॉम जीसस. आतां जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्या पासून म्हणून विचारल्यार 3 संख्या आसात. This is number one reason Jesus became man. जेजू सगळ्यांत जावन ह्या लोकांक संवसाराक आयिल्लो मनीस म्हणजे पत्कन सोडप म्हणून आमी सांगता. बट दॅट इज एक्चुअली द सेकंड पार्ट. कित्याक पयलें सांगत जावन आसा देव कोण जावन आसा म्हणून पयलें आमकां प्रकट केलें. देव बाप जावन आसा म्हणून देवान जेजू मुखांतर आमकां प्रकटण केलें. God is the Father. This is the revelation Jesus brought. And secondly, to go to that Father. त्या बापाय थंय वचोंक ताणें वाट करून दिली. ही दुसरी संगत जावन आसा. How to reach the Father, the second. आनी तिसरी संगत हांगासर बरयल्या to teach us how to live. आमी कशें जियेचें म्हणून ताणें हांगा शिकोवची संगत आसा. रेवलेशन मेळ्ळें मागीर जेजू सांगता एक फावट आसल्या उपरांत ताची सांगता वेता आसता आसतना बचत जाले शिकचें गरजेचें जावन आसा ह्या संवसारांत जियोंक. इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम जीसस नॉवर एल्स वी कॅन लर्न. आनी खंय आमी शिकोवंक जायना ताचे ती मात आमी शिकोवंक शकता. आनी ताणें सांगलें म्हजे हांव शिका हांव बळो आनी कळटो. कशें शिकचें ताचें जिवीत पळोवंक जाय आमी. जेजू कशें कल्तेपणान जियेलो जेजूची मादरी कितें जावन आसा तें आमचें जावन आसा. 1 John 4:17 कितें सांगता 1 John 4:17 इट सेज तो असले बरीच आमी ह्या संवसारांत आसांव कशें जाल्यार झडटेचे दिसा आमकां धैर्य मेळटा म्हणून. 1 John 4:17 as he is so are we in this world so we have boldness on the day of judgment. नितीक धडटी जाता आसता देव आमकां क्रिस्तांव मुखार धडटी करतलो ते दिसा आमी ताचे पर्यंत आसा म्हणून तो सांगता कित्याक ताका आमी घेतलां ताचें नित्यपणान ताणें दिलां. वी आर रायचस. गॉड विल नॉट जज अस. ही हॅज जज्ड ऑलरेडी जीसस. जेजूक ताणें ऑलरेडी धडटी केली तशें हांव जेजूचें नित्यपण आमकां ताणें दिलें. सो ते दिसा आमकां न्ही धैर्य मेळटा ताचे मुखार रावंक कित्याक 1 John 4:17 वरपणे आमी ताचे कडेन आसा. आमी ताचे बरी आसा म्हणून देव सांगता जाल्यार 1 John 2:6 कितें सांगता 1 John 2:6 1 John chapter 2 verse 6 देखो आपण देवाची जियेता म्हणटलेची जिणी जेजू ख्रिस्ताचे जिणे बरे आसूंक जाय. Amen. 1 John 4:17 tells you are like him. 1 John 2:6 says live like him. ताचे सरीन तुमी जियोंक जाय म्हणून जेजू तांकां एक पोटान आमी आसा वयर जाल्यार ताचे बरेंच जियोंक ताणें आमकां आपयलें. दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम हिम. हें ताचे तोंड आमी शिकचें जावन आसा. आनी हांव बळो आनी हांव कळटो म्हणून जेजू सांगता आसतना आमी कशें शिकता. Then we come to Philippians chapter 2 घेता. जेजून कितें केलें म्हणून learn from there. जेजू जावन शिकचें म्हणटा आसतना Philippians chapter 2 verse 3 to 8 or 6 to 8 फिलिप्पी बरोबर बुकांत दुसऱ्या अध्यायांत 6 to 8 म्हणून सैमान तो देव तरी त्या समर्पणात तो लपटून रावलो ना. पगार मोक्षासारखं जावं गुलामाचे रूप घेऊन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मोक्ष रूपान तो दिश्टी पडलो आणि आपणाकच कळतोपण मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. म्हणजे जावन शिका म्हणून जेजून सांगलें. जेजू पर्यंत आसा आमी म्हणून आमी पळता आनी जेजू पर्यंत जिये जाय म्हणून आमकां ताणें आपयलां. तर जेजू जावन शिकचें हें जावन आसा. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 6 तो देव जावन आसलो महिमेवान जावन आसलो. ताणें कितें केलें तें थंयच दवरलें. तें महिमेचें स्थान थंय दवरलें. पगार मनशा सारको जावन वर्स 7 गुलामाचें रूप घेवन आपणाकच पूर्ण खाली केलो. मनशा रूपान दिश्टी पडलो. आपणाकच कळतकर मरणाच्या पर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत विधेय जालो.
हे मेडिटेट केल्यार मात्र आमी शिकोवंक शकता फक्तेपण आनी लर्निंग हे आमी ध्यान करना आमच्या काळजांत देव कितें सांगता म्हणून घेना जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल टू लिव द लायफ ऑफ ह्युमिलिटी सबमिशन. ते कलतेपण जेजू जावन आमी शिकले शिवाय आमी शिकोवंक शकना. कोण हांव कंतो म्हणटा की हांवें सांगलें तो कंतो मेळटा आनी कोण कंतो जावन तूं शिकता की अशें कळ्ळी जाता यो कितें शिकोवप आसा आनी की कशें हांवें कंतो जावन जियेत जाय देव म्हाका प्रकट करता. पण एवरी स्टेप इन दीस वर्ल्ड ह्या काळोखाच्या संवसारांत हर एक कळी कशें हां सेल्फ रायचियसनेस और अहंकार म्हणटा आमी प्राइड कम्स अननोइंगली. ह्या कलतेपणाचे विरोध कितें ऑपोजिट इज प्राइड. अहंकार म्हणटा दौलत. प्राइड इज सो मच इन द ह्युमन हार्ट. द फ्लेश आमचे न्ही फ्लेश आसा न्ही तें रक्त मांस काण उडयलें जाल्यार नॉट प्रॉब्लेम वी वील गेन हेवन. पूण रक्त मांस आसता बरें कितें आसता प्राइड आसता आनी प्राइड आसा म्हणून आमकां कधीच जायना. जेतून तें येवन तशें सदांच आमी आमचो पयस व्हरून आमकां नेगर करून जेल्यार मात्र आमकां कळटा कितें प्राइड न्ही म्हणून. अदरवायज फ्रॉम आउटसायड वील सी गुड इनसायड द प्राइड वील रूल. थोडे पटी तें प्राइड रूल करता. ओवर द इयर्स हांव कितें शिकलां ह्या विशयाचेर आनी ती वस्तू शिकोवंक आसा म्हणून कळटा. प्राइड नांव नाही केल्यार सगळ्यांक प्राइड येयलें कळटा. फर्स्ट यू कन्फेस देखून म्हणल्यार जेजून म्हज्या सांगता शिकप हलको करचें म्हणल्यार एम्प्टी करचें म्हणल्यार समजता आमी एम्प्टी एवरीथिंग ऑफ युअर सेल्फ. तुजें सगळें कितें सेल्फ आसा गे स्वार्थ आसा गे स्व म्हणलें तूं कसो तूं नेगर कर ना म्हजो पटला जेजून सांगलें ऑल द फोर गॉस्पेल्स स्पीक अबाउट दॅट. दॅट्स वेयर स्टार्ट्स दी ह्युमिलिटी. त्या जाग्यार आमचें कलतेपण स्टार्ट जावचें जावन आसा. आनी केदोळे म्हणजे हांव सरेंडर करता सुंदर करता पळय करता की आमी संवसारान आसा त्या जिवितात आनी इट इज ट्रू इट्स हॅपनिंग. हें जावन आसा आमचें तें अल्टिमेटली अशें जावन मुखार वता आसतना अपेक्षकाराच्या बुकान कितें बरयलां तें एक प्रोडक्ट कारण जाता चॅप्टर 4 अल्टिमेटली इट इज द वॉक ऑफ युनिटी. सगळें युनिटी आमच्या घरान युनिटी ओवरऑल युनिटी जायते जाल्यार वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉयंट. ह्या एका स्थानांतल्यान स्टार्ट जाता कितें आमचें कर्तव्य जेजून स्टार्ट करचें सरेंडर टोटली. कित्याक म्हळ्यार जेजू बिणे आमी कितेंच न्ही. एनीथिंग वी हॅव विदाउट क्रायस्ट नथिंग झिरो. पयलें पातक खंयचें प्राइड. कोणें केल्लें लुसिफर. आनी बरो वाचना आसतलें आयजाया चॅप्टर 14 आसा कितले बरें आय विल म्हणून ताणें हांव 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 म्हणून 5 फावटी म्हणटात आय विल बी. देवाक पळोवन देवाचें स्नान जाय म्हणून तें गेलें देवान ताका सगळें घडलें आनी तें प्राइड तें जावन पडिल्लें आसा ह्या संवसारांत. आदाम आनी एवाचें पत्ते कितें why did Adam and Eve what is the sin they did? तीन संकट ताणें केल्यो प्राइड ऑफ लायफ लस्ट ऑफ द आयज एंड लस्ट ऑफ द फ्लेश. दोळ्यांची आशा रक्तमांसाची आशा आनी दौलत ह्या अहंकार ह्या तीन संख्या तिनूय संख्येन ताणें पातक केलें आनी कितें जालें प्राइड ओवरटूक. इन सिंपल what is pride? What is humility? आदम आनी एवा कितें आसलें सगळें देवान दिल्लें एवरीथिंग ही हॅड. आदम आनी एवा तेंच फुडें घातलें. सैतानान आमकां सांगलें Satan brought the sin or temptation of pride. कितें म्हळ्यार देवाचेर तूं कितें वचून रावताय देवा तूं इंडिपेंडंट जा म्हणून ताणें शिकयलें. Pride is nothing but independence from God. This is what Lucifer did. This is what Adam and Eve did. Adam आनी एवा केलें तेंच जावन आसा. देवाचेर हांव वचून रावना हांव म्हजेच इंडिपेंडंट जाता म्हणून. आनी आज आमी कलता जाता म्हणटा आसतना आमी देवाचेर डिपेंड जावन जावचें जावन आसा. जेजून पुरो कल्ती करून संवसाराक आयलो मागीर कशें जियेलो देवाचेर बापाचेर डिपेंड जावन तो जियेलो म्हणून वाचता. Whatever Jesus did, what did he say? I do what Father tell me to do. बाप कितें सांगता की तेंच हांव करता म्हजेच तेगे हांव कितेंच करिना म्हणटा तो. He submitted to the Father's authority. आनी ताच्या अथॉरिटिकल म्हणल्या प्रमाणे ताणें आमकां शिकोवन दिलां. इट इज एक्चुअली टीचिंग फॉर अस.
आमकां ताणें शिकयलां कितें म्हणल्यार कशें देवाचेर वंदून देवाचेर डिपेंड जावन जियोचें न्ही म्हणून. जुवांच्या वाचन आमी वाचता चॅप्टर 5 वर्स 19. जॉन 5:19. जेजून तांकां हे बरी जाप दिली, सत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. आमेन. कांयच करूंक शकना तो देव न्ही सकना की करूंक जा बट इज सबमिशन. ताणें पुरा खाली करून आयलो फिलिपियन्स 2:8-2:6 आमी पळयल्या प्रमाणे आनी बाप कितें करता बाप कितें सांगता तेंच हांव करता आनी म्हज्या पुस्तकाक हांव कितेंच करिना म्हणून ताणें सांगलें. आनी जॉन 5:30 तांचें वचन पळयता जुवांच्या वचनांत 25 वर्स. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना, बापान म्हाका सांगिल्ले बरी हांव नीत करता. म्हजीच खुशी करून सोदिनासता, म्हाका दड्डल्याची खुशी करून हांव पालता देखो म्हजे फैसल नीती बरी. Amen. So we learn from Jesus. जेजून आमी शिकता घालतेपण, जेजून आमी शिकता तें बळेपण कितें समर्पण, कंप्लीट सरेंडर टू द फादर. आमी कंप्लीटली बापाक जेजूक आत्म्याक समर्पण करता आनी म्हजेंच म्हणल्यार कितेंच आमी दवरिना. वॉट एवर वी हॅव इट इज बीन गिवन बाय जीसस. कितें आमचें ती आसा कितें जेजूतां बडाय कांय हांव देवाचें उतर सांगता. दिस इज वॉट गॉड teaches us about humility. Humility विशयी देवान आमकां शिकवून दिला. आतां आमी हंबल जावन जियोनचें देवाचें आपोवण. एफिशियन्स 4:1 सांगता 4:2 सांगता तुमी ह्या बरी लर्निंग जावन जिया. लर्निंग जावन म्हणटना कंप्लीट बापाच्या जेजूच्या हाताक आमी समर्पण करता. म्हजें म्हणल्यार कांयच ना सगळें ताणच्या ताणून शेणचें जावन आसा. आनी तें सर तो सांगता कितें बापाची खुशी करची, जेजूची खुशी करची, बापाची खुशी करची. आमची आशिर्वाद आसा आमचें मागणें आज आमी सिंग केल्या प्रमाणे म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. अशें चिंतून आमी जियेत आसतना प्रकटण देवाक येता. कितें करचें कितें करूं नजर, कशें उलयचें कशें उलोवं नजर, खंयसर खंयच्या तरान आसा तें. आनी देवा मुखार आमी कल्त जाता आसता कशें जियोंक देवाची कृपा जाय. देव अहंकारांक विरोध करता पूण कल्त्यांक कृपा दिता. गॉड रेजिस्ट द प्राउड एंड गिव्स ग्रेस टू दी हंबल. जितले आमी चड हंबल जावन देवा लागीं येता तितलें चड ताची कृपा आमचें देव वळटा. आनी अशें जियोंक आमकां तो साथ करता, न्ही जाल्यार साथ जायना. सो वी नीड टू लर्न टू वॉक हंबली विथ गॉड एंड हंबली विथ वन अनदर. देवा सांगता आमी कशें लर्निकेन जियोचें आनी एकामेकांक आमी लर्निकेन जियोचें. दोन संगती आमी अंडरस्टँड करता. सो पयली संगत मस्त कडेन सुलाभ जाता आमकां. आय कंप्लीटली सरेंडर. हांव तुजे तुका बट वी हैव ऑल्सो लर्न टू वॉक हंबली विथ वन अनदर. देवाचें उतर कितें सांगता वॉट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. मायकाच्या बुकांत सांगता तसो वर्स चॅप्टर 6 वर्स 8. somebody read Micah 6:8. कितें बरें देवान तुका दाखोवन दिलां. वॉट इज द लॉर्ड रिक्वायर फ्रॉम यू. तुजे तो कितें अपेक्षा करता. नितीवंतपण, जस्टीस, न्याय नीती, न्याय करून जिये म्हणून, ओके, प्रामाणिकपणान जिये म्हणून, करुणाय, दया दाखय म्हणून, अँड वॉक हंबली विथ गॉड. देवा सांगता काय का खालतेपणान जिये म्हणून. इट्स व्हॉट गॉड टॉट अस इन द ओल्ड टेस्टमेंट. देवान अपेक्षेचे आणि देव कोणा सांगत वस्ती करता म्हणून वाचलेल्या आयझाया बुकांत आमी वाचया. आयझाया 57 वर्स 15. वाचता. जो सशनाक जियेता आणि जाचे नाव पवित्र तो महोन्नत भोवरतो देव असे म्हणतात. हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावता तरी हांव
दुखेस्त आनी कलत्या मनशाचो वेळ आसा. हांव कलत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशाची काळजां नव्या जिवान भरता. उंचलो देव, हाय एंड एक्सॉल्टेड गॉड, खंय रावता की त्या वचना प्रमाणे ब्रोकन हार्ट अँड हंबल हार्ट. कलत्या मनशाचो वेळ आसा म्हणून आमी सांगता, आमी देवा सांगत आसतना इंटिमेसी म्हणटा. यू कॅन नेवर हॅव इंटिमेसी विदाउट ह्युमिलिटी. ते एक कलतेपण, सबमिशन नासतना आमकां इंटिमेसी जाय. आमी सुकून आसा. आमच्या संगतान एक आसता, कॅन टू वॉक टुगेदर अनलेस ते एग्री. दोग संगता वचून गेल्यार ते एग्री करतात, ओपतात तुमचे प्रमाणे. अनलेस यू वॉक टुगेदर इन एग्रीमेंट and unless we humble ourselves, आमचे जिवीत त्या एका कलतेपणाचे जाल्या शिवाय देव आमच्या कडे आसा. सबमिशन इज द प्रायोरिटी. त्या प्रमाणे जी आसना घडी जावन आमी आमच्या जिवितांत एकवटान देव सांगता. त्या एका विशेष इंटिमेशन जीवन जगता. देखून सांगिल्लें ल्हान भुरग्यांक करीत जाल्या शिवाय तुमी देवाच्या राजाक घेवन जायना म्हणून. What is it shows about the humility? Like a small child, you cannot enter the kingdom of God. देवा सांगितले जाल्यार त्या प्रमाणे तो एकामेकांनी आमी कशे हंबल जावन जियेवचे. हाऊ डू वी लिव इन ह्युमिलिटी विथ वन अनदर. Romans 12 verse 3 version. This is more about the Romans 12 verse 3. म्हाका दिल्ले कृपेच्या उजवाडात तुमच्या मदल्या प्रति एकल्याक हांव दमोवन सांगता. तुमचेच विशयान ताका वखते वटपण चिंतूंक वचनाकात. पगार तुमच्या वटपणा विशयान चिंतना नीत आसा. तुमचे भितरलो हर एक लोक आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली होबीक चिंतू. तुमच्या वटपणा विशयान चिंतना नीत आसूं. तुमचे भितरलो हर एक लोक आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार, देवान दिल्ल्या भावार्थाक सरिसांव तुम्ही चिंतया या तुमच्या चिंतक जावन आसा. तुमच्या वटपणा विशयी चिंतना मीत आसूं. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतूंक या आपल्या विशयी चिंतूंक. तशें म्हळ्यार देवाचेर डिपेंड जावन चलचें. वी ऑलवेज थिंक and you owe everything to God. देवाकच आमी हरियाली देवात आमी दिवचना न्ही, भावार्थ देवान दिल्ले जावन आसा. देखून आमी देवाचेर त्या रितीन संपूर्ण समर्पित जाल्ल्या रितीन चिंता आलोचना. ओके, मुखार कितें पळयता हांव देवा सांगत चलता आसतना देवान आमचे वयर दवरली ही एक व्हडली कृपा सत्यपणान जिवप चलयता. पावल कितें म्हणटा, पावल स्टार्टिंगार सांगता हांव आपोस्तलां पैकी कनिश्ट जावन आसा. ताच्या उपरांत तो सांगता हांव इन बिटवीन फर्स्ट म्हणटा हांव आपोस्तलां पैकी कनिश्ट and the least of the apostles. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 15 आसा, फर्स्ट कोरिंथियन 15 वर्स 9. पण एफएसच्या बुकान 3:8 कितें म्हणटा हांव भावार्थ्या पैकी कनिश्ट जावन आसा म्हणून. आपोस्तलां पैकी कनिश्ट आमी समजता. ही वॉज नॉट वन अमंग द 12. एफएस 3:8 वाच. देवाची ही एक स्वार्थ मिस्टर गुटू कितें प्रगटून देवान म्हाका दिसलें की हांव भक्तां पैकी कनिश्ट जावन आसा. एफएस 3:8 देवाच्या भक्त संगी कनिष्ठ जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटावून नवसो जाल्ले संपत्तीची बरी कबार हे जातीच्या भरभरचे भाग मेळ्ळा. सो हांव कोण जावन आसा भक्तिभक्तापणे मदीं हांव कनिश्ट जालो. ही इज कंपेरिंग विथ अदर बिलीवर्स एंड सेइंग आई एम लीस्ट ऑफ द बिलीवर्स. हांव विश्वासामध्ये उणे जावन आसा. सच पोझिशन सो मच रेव्हलेशन गॉड हॅज गिवन देवान ताका इतलें प्रकटन केलां, इतलें नॉलेज दिलें देवाच्या उतराची जाणवाय आनी दूर आमकां कनिश्ट जावन आसा. आनी फायनली कितें म्हणटा फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 16 हांव व्हडलो बातमी म्हाका सोडून इज प्रोग्रेशन ऑफ ह्युमिलिटी. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 16 हे ताणें ताच्या जिविताच्या कडेच्या दिसांनी बरयलें पत्र जावन आसा.
So what I am saying is what we are before. आम्ही पहिले कसे आसाव आता कसे आसाव म्हणत असताना आमची ह्युमिलिटी आम्ही आणि ती आणि ग्रो जात असताना तितले उणे उणे आमकां कळीत जाता आमचे स्टेप. पावल सांगता हांव अपोस्तलांपैकी कनिश्ठ आसलो, पवाडटांपैकी कनिश्ठ आसलो, आत्म्यापैकी हांव व्हडलो जालो. In other words, his relationship. देवा सांगता तुमकां असले त्या रिलेशनशिपान कळटा कितले उणे आमी आनी सगळे देवाचे जावन आसा तें जावन आसा कल्पेपण देव आमकां शिकयता. देखून आज कंप्लिटली ताका सरेंडर केल्या जिवितान आमी जियेत आसतना देव आमकां आपल्या फाटल्यान चलयता. ताचेर तुगोवन आमचें कंप्लीट आमचें जिवीत जावन आसता. 2 Corinthians 3:5 version, the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 5. आपल्या काळात पंचवीस संतती कळी पूर्णत्व होऊन या काळात 2 Corinthians 3:5. आपलेच की आम्ही काय केला म्हणून शिफारस सोडून आम्ही सोडचे नाही. आमची सगळी समर्थी देवतांनूच येता. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves. Our sufficiency is of God. So ध्यान करीजी वचन देवाचे लेखन. आपलेच की आमच्याच की आम्ही काय केला म्हणून शिफारस सोडून आम्ही सोडचे नाही. ओके, शिफारस या एक शिफारस म्हणजे कितें प्रेज. लोकांतून प्रेज आम्ही केले असे कसे चिंतित नाही म्हणटा तो. आमची सगळी समर्थी देवतांनूच येता. Suppose I am teaching the word, you are leading the worship. एकलो पास्टर आसा, एकलो व्हडलो देवाचो आसा, तत्वांग सेवा करता, स्मॉल हेल्प करता. तेंचे केल्यार काम देवाची सेवा आमचे सेवा. Our sufficiency is of God. देवातान आयिल्ले आमी समजून. Whatever we do, we owe it to God. काल आमी कितें सेवा केल्यार कितें आसल्यार कशें आसल्यार आमी देवातान केल्लें जाता. पावल म्हणटा हांव कितें जावन आसा तें देवाच्या कृपे वरवीं जावन आसा म्हणून. Whatever I am, it is because of the grace of God. कशें आसल्यार तें जावन आमी देवाच्या राजान आसतना आमी देवाच्या कृपे वरवीं आसा. एवरीथिंग वी ओ टू हिम. आमी ताका कितें म्हणटा लेख वाचले वरवीं ताचे रीड कर म्हणलें पडटा. ताच्या एका अंगात आसा देवाच्या. इट इज ही हू डीड ऑल दिस फॉर अस. आमकां ताणें केल्लें जावन आसता. तो अशें जावन आसतना देवा सांगता आमी अशें कल्पनान जियेतन जाल्या एकामेकांनी आमचे मनोभाव कितें. द सेकंड पार्ट, हाऊ टू लिव इन ह्युमिलिटी विथ वन अनदर. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 verse 3. फिलिपियर बुकांत दुसऱ्या अध्यायात तिसरें वचन आसा. स्वार्थात पडून वा पोकळ दौलती खातीर कसलेंच तुमी करिनाका. बघा कलत्या मनाची जावं हेरां तुमचे त्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तो एकामेकांनी कल्पेपणान दितो समोर दित आसतना हे मनोभाव तुमचे आसूं दी म्हणून देव सांगता. काल तुमी केल्यार स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलती खातीर कसलें तुमी करिनाकात. या सेल्फ प्रेजा खातीर तुमी करनाकात. तूं व्हडलें काम केलें, तुवें बरें केलें म्हणून कोणें तुका होगड तुमच्या खातीर करनाकात. बघा कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हण सांगे न्ही. आमी सांगता न्ही तूं बारीक बरें शेण जाता, तूं बरें मागणें करता. नॉट टू टेल इनसाइड. तुज्या काळजांत कितें करचें लेखा. लेखा म्हळ्यार कन्सिडर. लेट एस्टीम अदर बेटर दॅन देमसेल्व्स. हे एस्टीम करचें तुमच्या भितरल्या मनशांनी. हर एक सांगता भितरल्या मनशांनी. म्हणून ऑल दीस एटिट्यूड्स एका म्हळ्यार तुमचो मनोभाव. लग्निकाय एक मनोभाव जावन आसा, गोळेपण मनोभाव जावन आसा, सोशणिकाय मनोभाव जावन आसा. ऑल मनोभाव ते मनोभाव खंय आसतात तुमच्या भितरल्या मनशांनी. भितरल्या मनशांनी असलें हें फळ भायर दिसून येता. एक्चुअली when we say fruit of the spirit, it is a fruit of the spirit inside. काय म्हणूयात आमी एटिट्यूड फ्रूट म्हणूयात. हे आमचे मनोभावाचें एक फळ. भायर जावन दिसलें आमचें एक्शन फ्रूट. आमी कितें करता वॉट वी डू दॅट बिकॉज ऑफ वॉट इज इनसाइड. आमी भितर कितें जावन आसा तें भायर दिसता जावन आसा. The fruit is seen outside and suddenly fruit is always visible. But inside outside is there. If it is not visible inside, how will it be visible outside? आमचे भितर तो फ्रूट कॅरेक्टर जावन नासता. भायर मात दिसता कितें बडे बडी पट्टू फळे घालून पिशी करची म्हणटा.
outside something good is seen, but inside it was not there. Bitter things are the सार मैडम. Actually, it should be inside. Gory character inside. आमच्या ती आसन राय. एक दान बाहेर आमका दिसो खूप गरजेचा. So this is how we live humbly with one another. देखून देवाची करा सांगता. एकमेकाक सबमिट करा म्हणून. Ephesians 5:21. ख्रिस्ताने तुमका आसा त्या अभिमाना खातीर एकमेकाक खालती जावन चला. एकमेकाक खालती जावन चला. Ephesians 5. Because of the fear of God. देवाच्या भिरांत म्हणून language सांगता. Submitting yourselves one to another in the fear of God. देवाच्या भिरांतीन एकमेकाक तुम्ही खालती जावन चला. ताचे उपरांत go well and simple not to. Actually, I was telling last time. कदाडे हांगा तो स्टार्ट करी जेवण. एकमेकाक तुम्ही सबमिट करा. That is the attitude of humility. हर एक लंदे आमचे एक कल्पनाचे एक मनोभाव आहे. त्याप्रमाणे असं सांगतात. आमच्या समस्या काय आहे संसारांत कंपॅरिझन. 2 Corinthians 10:12 वर्षन आपली सोडवी बोली त्यांचे माझे जाम आमका सर करून आमका दय पावना आपण सोड तुमची करून वा एकामेका सर करून ते आपले शिक्षक म्हणतात. 2 Corinthians 10:12 का सांगता. थोडे जण ओळखीक लोणचे कसे करतात की आमकांच तांकां सर करून आमकां ते आमी करना पावल सांगता. बट कोण करतात त्या विषयी आपुणच व्हड म्हणून चिंतून वा एकामेकाक सर करून ते आपल्यान सेपरेशन बंद करतात. We would not do, we dare not do like them. Paul and Sanchin. Or compare ourselves with some that comment themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. कोण एकमेकाक कंपेअर करतात. They are not wise. आम्ही कोणाकडे कंपेअर करून जाय. एकदा काय करता संसारात 1% get 100 marks, very nice. Many more got 100. 4 जणांना मिळाले तर ते सुद्धा सोडून जातो. फेल झाल्यार आणि कोण फेल झाले आणि 4 जण फेल झाले तर खुशी जाता. That is not the way to live. त्याप्रमाणे कंपेअर करतो संसार जाऊन. But what we do, our sufficiency is in God. देवा ते या संसारात किती गुण मिळले सड मिळले आम्ही देवा करून सांगते. Never compare with others. But ते जाता या लोकांना या संसारात we can't help. Okay? या संसारात जाऊन कसं. So quickly some points regarding pride. हे एक pride विषयी आम्ही समजून घ्या. त्यांच्या एरियात आमका प्राईड एक साथ आसा. आमकां कळीन जातलें बरोबर. Number 1 is in the area of ability. सामर्थ आमचे टॅलेंट. Whatever we are, the talent is given by God. आमकां कितें टॅलेंट आसा कितें कोण हातून आयिल्लें. If you think it is God given, then no pride. Every day we have to think like. हम बरें करून ते टीच करता जाल्यार या सिंग करता जाल्यार या शिकता जाल्यार मॅथ्स सांगता जाल्यार 100 मार्क्स काडटा जाल्यार या आय मे बी डू वेरी गुड इन सम एरिया खंयच्या एका भागांत हांव बरो आसता जाल्यार एज अ बिलीवर ऑलवेज दिस एबिलिटी देवातून आयिल्ली म्हणून आमी नेवर एवर थिंक म्हजें असं सत्यान जालें म्हणून आमी चिंता बसून ऑलवेज आवर स्ट्रेंथ्स त्या संवसारात विचारतात वॉट इज युअर स्ट्रेंथ वॉट इज युअर वीकनेस त्या संवसारात ओके बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू घेताना आमी तयार करता ती गजाली करता आय एम गुड एट सिंगिंग आय एम गुड एट प्लेइंग आय एम गुड एट दॅट सांगतात हॉबीज कितें दॅट शुड नॉट बिकम द पॉइंट ऑफ प्राईड कोणाय कितें प्राईड जावन स्पोर्ट्समॅन आर स्पोर्ट्स स्टार्स त्या संवसारात अनुभूत आसा पण आमचे आमी सांगलें अबाउट आवर celebrity. Pride will come in surely.
unless he is a believer in Christ. देवा ते क्रिस्त ते तो believer जाऊन नसल्यावर त्याचं जीवन धोका आहे. पाऊल सांगता हांव तुमचे मध्ये येत असताना कशें आयलो? I did not come with excellence of speech. 1 Corinthians chapter 2 आसा. हांव कशें आयलो तुमचे मध्ये? हांव भियान आनी तरतरो जेजूची शिकवण दिवंक हांव आयलो म्हणटा पाऊल. 1 Corinthians chapter 1 नंतर chapter 2 and 1 to 4 ओके करावं अशें ओके सी दैट. हांव म्हज्या एका एबिलिटीन हांव तुमचे मध्ये घात येवं ना. So number 1 is about our talents. Number 2 area is about our maybe position or education. खंयच्या विशयी जाल्यार साद आसा. डिटरॉनॉमी बुकान बरयलां तुमकां सगळें ग्रेस काय येता आसतना कितें तेंचे न्हू जो तुमच्या सेक्टन मेळयली म्हणून तुमी चिंत नाकात म्हणून देव सांगता इस्रायल लोकांक. तांकां देवान आशिर्वाद केलें पुरो दिल्लें. कसले घेवंक ते आयले तर ताणें चिंतून जो कितें तांच्या सेक्टन मेळ्ळें म्हणून तुमी चिंतून जो म्हणून तो सांगता. आनी इवन टुडे गॉड वी हॅव चड आसूं दी उणें आसूं दी आमी देवा ते कंटेंटमेंट जावन आसूंक जाय. ताजोच काय देवा ताणें आमचे मनांत चिंतून वचूंक जाय. Position, okay, never have that to become a pride. Some people have appearance pride, appearance. त्या संसारात असली का तर त्यांच्या आमकां जावंक जावन सगळी दिसताय सगळी दिसना पर्सनालिटी व्हडली पर्सनालिटी घातली वॉटेवर एरिया keep on become a point of pride. आमकां तें एक अहंकाराक कारण जावचें नाका. त्या सोशल प्रायड म्हणटा आमी समाजान बड़े लोग कसे एकामेका ट्रीट करतात आमी दित आसता ओवरकम टू क्यू ड्रायव्हिंग करतना कळटा somebody overtakes त्या गलतेपणातल्या मनशाक तें समाधान नासून साथ दिसता. आनी सेम वे स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा आमी नेवर लो स्पिरिच्युअल प्रायड हांव ताच्या की बरें जिवेता फारसेवान तशें केल्लें ना. आमी चड मागणी करता चड ध्यान करता everything is surrendered to God. देवाक समर्पित जावन आमी जिवचे जावन आसा. सो ह्या एका रितीन आसता आसतना देव खंडिसावन आमकां एक अहंकार नासतना जिवंक म्हाका सुद्दां आसा. सो देवाचे उतर सांगता नेबुकadनेझरा कशें देवान सगळी केलें. नेबुकadनेझरा आमकां उतर वर्ल्ड टेस्टमेंट नेबुकadनेझर गॉड पुट इन डाउन तो पुतारी ती मिस्टेक केल्लें ताकाय देवान सगळ्यांक पूण वयर वचचे म्हणून अपेक्षित आहे की ताका देव सगळी करता. इवन फुडें इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम मागणी करता देव पंडीत जावन ताची खुशी करूंक शकता म्हणून ही आमची जावन आसा. सो हे वी सी द क्वालिटी ऑफ ए बिलीवर. एका विश्वासान कल्पेपणान जिवनची कितली गरज आमी समजता ह्या विशयान आमी ध्यान कर आमी मुखाराची गरज जावन आसा ते मुखार बरयलां तुमची जिणी देवाक भावजाली जिणी जावची सदांच लागीं. सेकंड पार्ट इज गोळी जावन आसूंक जाय. गोळी म्हळ्यार कितें एफिशियन्स 4:2 इंग्लिश म्हणटा आमी meekness जेजून सांगलें मातयेच्या वंदनांत 5व्या अध्यायांत बाकी कोण गोळी आसा तिंका बाकी कोण ब्लेस्ड आर द meek they shall inherit earth. तें जर पुरो 8 बाकी म्हणत जाल्यार आमकां कळटा तें कल्पना विशीं देव सांगता. सो हियर वी कम meekness. आतां कल्पना आसल्यार नेक्स्ट स्टेप येता आमकां meekness और बळेपण आमकां समजता. हे मातयेच्या वंदनांत 11:29 पासून म्हणजे हांव शिका हांव कल्तो आनी बळो म्हणून ताणें सांगलें. बळेपण जेजूता म्हणटा आमी शिकता जावन आसा. हाचें मिनींग कितें म्हणून तुमी समजून जाल्यार बळेपण म्हळ्यार आमचें एक रिएक्शन. हाऊ डू यू रिएक्ट when people speak evil? आमचे विरोध लोक पाड उलयत आसतना त्या रॉंगली आमकां अक्यूज करता आसतना आमी कशें रिएक्ट करता जेजूता म्हणटा आमी शिकता जावन आसा. We learn from Jesus. जेजूता आमी शिकता. जेजू कसं रिएक्ट केलें? 1 Peter chapter 2 verse 23 वाचन. 1 Peter chapter 2 23. Peter 2:23 ताका विरोध उलयलो त्या वेळार सवलत वेळार he threatened not but committed himself to him that judges righteously. निर्जनपणान कोण जड्ज करता देव त्या देवा कडेन ताका वचून दिलें. कितें आमी पळयता ह्या संवसारांत खेदाळय विरोध लोक जे आसता विरोध पण येताच पूण तूं कितें करताय
देवाक समर्पण दिता जेतून आमी शिकचे जावन आसा बळेपण म्हणटा आसतना ते वीकनेस न्ही somebody said weakness is weakness no मीक म्हळ्यार वीक न्ही यू आर स्ट्रॉंग आतां जेजून अशें आसलें मागीर जेजून कितें केलें तो गाडवाचेर बसून आयलो जेरुसलेम वयतना जकरिया 9:9 कितें सांगता पळय तुजो राय बळो आनी कलतो गाडवाचेर बसून येता ओके ही केम एज ए हंबल तो लॉवली जावन हंबल जावन आयलो पूण कितें केलो टेंपलाक गेलो टेंपलाक वचून काय केलें So meekness is a character which will question or attack when God is dishonored. देवाक कितें डिसऑनर जाता की देवाचें नांव सकलो पडटा की त्या वेळा meekness असलो मनीस ताचे विरोध रावता. Meekness is a quality that is inside. आमच्या भितर आसा ती एक काय म्हणटा आमी गूण त्या वेळा देवा खातीर लास्ट नासची गुड नासची जावन आसा. You cannot tolerate evil. So meekness असल्या त्या वेळा बळो जावन आसतना कितें वायट जाता की त्या वायट विरोध उलयता. यू कॅन नेवर टॉलरेट फॉल्स टिचींग कितें सूप टिचींग आसता की ताचे विरोध उलयता हक्का विरोध उलयता देवाक डिसऑनर जाता आसतना देवाचें नांव अपमानाक पडटा आसतना मीकनेस असलो मनीस उलयता तो थंड रावन कितें जेजून केलें कितें पावलान केलें देखून पावल सांगता तिमोथी की तुवें कशें बळेपणान आसाचें की म्हणून आणि कशें तुवें फायट करचें म्हणून सांगता यू हॅव टू फायट द गुड फायट ऑफ फेथ विथ मीकनेस तुवें त्या एका बळेपणान आसून तुवें तुजें एक झूज आत्मीक झूज भावार्थाचें झूज जाय म्हणून सांगता फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6 11 12 वर्शन पळय पळय कितें सांगता तो पावल तिमोथीक जर वायट हातून विरोध राव पयलीं सांगता तो वायटाचेर सुंदर लावन ताच्या पयल्याच्या भाशेन हा संतन पाठ करणे नीतीसो भक्तीसो विश्वासपणाचो माया मोगाचो सोशणिकायचो आनी बळेपणाचो पाठ लाव कर हे पुरो कॅरेक्टर हांगा सांगल्यात ते गुण ध्यान करूंक जाय माया मोगाचो समजता विश्वासपण फेथफुलनेस नीतीसो वॉकिंग इन रायचियसनेस भक्तीपणाचो एका गॉडलीनेस म्हणजे ती आसूंक जाय भक्तीपण असो पाठलाव कर आनी बळेपण असो आनी सोशणिकाय असो आनी अशें आसतना आनी नेक्स्ट काल कर अशें आसून भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज फायट द गुड फायट ऑफ फेथ दॅट मीन्स मीकनेस विल हेल्प यू टू फायट ऑफ फेथ टू फायट ओके मीकनेस विल हेल्प यू फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ भावार्थाचें झुजोवंक ही क्वालिटी तुका हेल्प करता मीकनेस दॅट मीन्स इट इज पॉवर अंडर कंट्रोल म्हणटा आमी आमकां राग येना मीकनेस आसल्यार पूण केन्ना ती वायट जाता की ताच्या विरोध तुमी एक्शन घेतात यू वील डेफिनेटली टेक एक्शन अगेन्स्ट इविल तुमकां इविल आसल्यार तें सोंसून व्हरूंक जायना तें जर आसूंक जायना यू वील रेजिस्ट तें खोटेपण कितें आसल्यार ताच्या विरोध तुमी रावतात दॅट इज कॉल्ड मीकनेस सो आज आमकां देव आमकां शिकयत आसतना आमी सगळ्यांक जर समजोवया कडेन सांगता कितें म्हळ्यार कोण व्हडलो मीकेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ एकलो न्ही मोसेस Numbers book of 12:3. Numbers 12:3 says Moses was the meekest person on the face of the earth. केदार झाली ती गजल होता सगळी. When was that incident? What incident happened? किती घडले त्याला? मिरियम आणि आरोन मोशे विरोध उलयतात. मोशे काय उलयता? Because he is a meek person. मोशे विरोध मिरियम आणि आरोन उलयतात. किती म्हणून उलयले? देव मोशे मुखांतून उलयता की आमच्या मुखांतून उलयना म्हणून ते उलयतात. मोशे कितें जाय जालें नाय ते बरयलां कितें मोसेस was the meekest person on the face of the earth कोणे बरयलें तें who was the writer of numbers book कोणे बरयलें होली स्पिरिट थ्रू whom मोसेस मोशे ताच्या विशीं बरयता म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणूंक जाय how he is meek how he is humble holy spirit is writing पवित्र आत्मा दाखोवन दिता आनी Moses was the meekest person on the earth. So meekness and humility म्हणटा आसतना our estimation what God says देव आमच्या विशीं कितें सांगता की
ते ओपिनियन आमचे जावन सांगता. वी एग्री विथ व्हॉट गॉड सेज. देव कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी एग्री करूंक जाय. आमचे मध्ये कोणाय की देव सांगत जाल्यार बिगेस्ट पर्सन म्हणून या हंबलेस्ट पर्सन मोस्ट हंबल इन दिस चर्च इज सो अँड सो. देवान दाखोवन दिल्यार येस म्हणचे पडटा. आमी सांगल्यार नो म्हणचे पडटा. मनशान सांगून दिल्यार आमी येस म्हणत नाही. पण देवान दाखोवन दिल्यार गॉड सेज टू टेक इट. कारण आमचे एक उदाहरण सांगते. मनीषान बरयलें ही वॉज द बिगेस्ट पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ते जाणा ताच्या विरोधात मी रावून येते. दॅट्स इम्पॉर्टंट. व्हेन समबडी स्टँड्स अगेन्स्ट यू तुजे विरोध तूं रावतास. यू विल नॉट फायट फॉर द राईट. आमचे आमी समा करून आमी फायट करिना. ते जावन आसा मीकेस्ट क्वॉलिटी. ती क्वॉलिटी जावन आसा आमची. देखून आमी समजूंचे जाल्यार आमी मीक आसा मी ना म्हणून कशें कळटा देवाचे उदकांत कळटा. सेल्फ कंट्रोल आसा की आमकां राग येता की कोणें उलयल्यार राग येना जाल्यार राग येता जाल्यार चॅक करूंक जाय आमी कशें ओवरकम करचे. जेजू आम्हाला शिकोवंक जाय. जेजू फाटीं उलोवंक ना. जेजून ताचेर रायट सांगूंक ना. जेजू केन्ना एक्शन काडलेलें पातक जाता आसतना देवाच्या मंदिरांत ताणें त्या भुंयार स्वरांचे भुंयार केले कडेन तो उलयलो. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जावन आसूंक जाय. आनी नंबर 2 कितें पळयता हांव ती एंग्री व्हेन गॉड इज डिसऑनर्ड. देवाक अपमान जाता आसतना आमकां सोसूंक जायना. एंड नंबर 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाचें उतर आमकां येता आसतना आमी कशें घेता तें आमचें वीकनेस दाखोवन दिता. इफ यू आर बोळो जावन आसल्यार देवाचें उतर तूं कशें घेताय. इन द बुक ऑफ फर्स्ट जेम्स चॅप्टर 1 वर्स James 1:21 and the implanted or engrafted word, how do you receive? James 1:21 and बरेला. तुमकां देवाचें उतर लायिल्लें तें लायलां म्हणून बरेलां तें. James 1:21 Receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. तुमकां देवान दिवचें तें एक उतर. कोलें उतर लायिल्लें उतर. कशें घेवं जाय. नम्रते ॲक्च्युअली बळेपणान. करेक्ट ट्रान्सलेशन कितें बळेपणान तें उतर घेया म्हणून. दॅट शोज युअर वीक पर्सन. तर देवाचें उतर केदां आमकां येता आसतना आमी कशें घेता. म्हाका न्ही म्हणून सोडयेन या म्हज्या मोठोपणान गेले. बट पूण कशें घेया नम्रतेन या विधेयपणान या कल्तेपणान या त्या एका बळेपणान घेया म्हणून देवाचें उतर सांगता. हाऊ डू वी रिसीव दॅट वर्ड. आनी मीकनेस आसलो मनीस कितें करता. गॅलेशियन्स 6:1 वाचया आनी एक वचन. Book of Galatians chapter 6 verse 1. एकामेकांतय आमी कशें रेस्टोरेशन करता म्हणून बरयलो. भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदरतना संकटात जाल्यार तुमी अत्मीक स्वभावाच्यानी कळवळेन ताका बूज सांगची गरज. संकटास तुका एकसली ताळणे येन अशें तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज. Anybody does a fault, those who are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness. आता कोणी चूक केलं जाल्यार ताका कशें रेस्टोर करूंक जाय. बळेपणान रेस्टोर करूंक जाय. कित्याक आमी ती चूक करून साथ आसा म्हणून आमी चिंतूंक जाय. मीकनेस थिंक अबाउट योरसेल्फ. चूक ही समाप्त करता आसतना बळेपण गरजेचें म्हणून आमी वाचता. आनी अनबिलिव्हरा कडेन आमचे मनोभाव कशें. वॉट इज अवर attitude towards unsaved people, unbelievers असतात तांचे कडेन आमी कशें आसता. मीकनेस आसलो मनीस कशें सांगता म्हणून देवाचें उतर सांगता 1 Peter 3:15 भोळेपणान उलयता म्हणून. 1 Peter 3:15 तुमचे ती आसलो तो पवाडताक कारण कितें म्हणून कोणी विचारल्यार तुमी भोळेपणान तरी पूण हें काम ॲक्च्युअली भोळेपणान आनी देवाचें भियान करा म्हणून आसा. अनबिलिवर्स सगळे सरतात. कशें आमी रियाक्ट करता. विथ मीकनेस एंड फियर ऑफ गॉड. द रीजन ऑफ द होप दॅट इज इन यू. डोंट से जीसस अलोन. जस्ट यू आर क्लोज टू देव. तुमी आमकां वयता पूण कोणी आमी सांगूंक आसना. बिकॉज इट्स अ रॉंग वे ऑफ कम्युनिकेशन. कशें सांगूंक जाय वेरी केअरफूल. विथ मीकनेस एंड फियर. कित्याक आमी कितें जावन आसा आमी देवाचे कृपेन जावन आसा. बरें उलोवंक कांयच ना म्हणून समजता. आमचे पर्यंत ते आमी तशेंच आसले आमी कळार कळावे आसता. देवान आमकां बचाव केलो. आज देवान आमकां बचाव केल्ले वरवीं आमी तांकां पळयत आसतना ह्या रितीन पळोवंक जाय. विथ मीकनेस एंड फियर ऑफ गॉड. देव भिरांतेन आनी त्या बळेपणान तांचे कडेन आमी करूंक जाय. आनी मुख्य संगती बरोवन आसा एफिशियन्स चॅप्टर 4 लॉंग सफरिंग.
सोसणीकाय म्हणून बरयलां एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 2 आनी सोसणीकाय हलतेपण असल्यार मेकनेस आसता बळेपण असल्यार सोसणीकाय आसता. सो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोग्रेस. ह्युमिलिटी, meekness and long suffering. Long suffering म्हळ्यार आमी समजता केदाळय सोसणीक जावन आसता अशें भशेन चर्चांची गरज ना कळीत आसा. पूण कशें सोसणीक जावन आसचें देवा सांगता सोसणीक जावन आसचें एकामेकांतय सोसणीकायेन जियोचें. एवरीथिंग इज इन रिलेशन टू गॉड एंड इन रिलेशनशीप टू वन अनदर. अब्राहमाक देवान बसयलें. कितलो तेंप तो सोसणीकायेन रावलो? 25 वर्सां सोडून. बसवणें मेळ्ळें मागीर कितलीं वर्सां ताणें राखचें पडलें. एवरी बुकांत आसा चॅप्टर 6 वर्स 15 एवरी 6:15 सांगता तो सोसणीकायेन आसलो. After he had patiently endured, he obtained the promise. Long suffering means patiently enduring. सोसणीकायेन राखून रावचें. दृढ रावलो. सोसणीकायेन बसयलें म्हणून पावलो. देवा सांगता आमी सोसणीक जावंक जाय. कितले मागणी केल्यार आन्सर येवना म्हणून आमी कितें जावन दिसो ते डेस्परेट जावन दिसो. डोंट लूज होप. डोंट बिकम एंग्री विथ गॉड एनी टायम. देवाक कळीत आसा देव कडच्यान बरेंच कसो जावन आसा आमी समजता. सो देवा सांगता सोसणीक जावन जियोंक आमी समजत जाय. जेम्स 5:10 वाचा. जेम्स याकोबाच्या बुकांत 5:10. Prophets spoken in the name of the Lord, for example, of suffering, affliction, and of patience. तांची देगे कोण prophets कितले सफर झाले ते प्रवादीचे एक मी स्टडी केलं कळटा. परमेश्वरान जेरेमाया आयसाया देवान सांगले वच तूं सुवार्थ दी या तांकां तूं टिचींग कर म्हणून. ते कितले पेशन्स पासून ताणें टीच केलें आमी पळयता. एकामेकांनी आमकां सोसणीक बारीक गरजेची जावन आसा. 1 Thessalonians 5:14 1 Thessalonians 5:14 भाव भयणीनो, बेकार बोलतेल्यान तुम्ही बेस्तया, बिजुडान भेट दिया, वस्ततान सामान धरा आणि समेस्त लगी सोसणीक जाया म्हणून आम्ही तुमकां भूत सांगता. पावल एक भूत सांगता थेसलोनिकच्या सभेक आनी आमकां warn their unruly warning दिया म्हणून. comfort the feeble minded. कोण वीक आसात ती तांकां वळवून करा, सपोर्ट करा. ताका पंकले म्हळ्यार unruly आयकनातले पण आयकनातले पाटी उलोवचे या रेबेल म्हणून. ओके वॉर्निंग. यस गॉड गिव्स वॉर्निंग. देवा तुम्ही एक तांकां कितें या बेश्टे म्हळ्यार वॉर्निंग दिया म्हणून. कम्फर्ट कोणाक वीक आसात तांकां सपोर्ट करा. पेंट फीबल मायंडेड म्हळ्यार मतींत आसता आसत की तांकां तो काळीं बरें कम्फर्ट करना. बी पेशंट टुवर्ड्स ऑल मॅन. सकड मनशां सांगता सोसणीकायेन जियेया म्हणून देव आमकां शिकयता. ही उतरां आमी घेया आमच्या काळजांत खंडीत जावन देव आमकां बळवंत करता. मुख्य एक सांगत आसा तें जर एफिशियन्स चॅप्टर 4 बळेपण सोसणीक एकामेकाचें सोडणें मोगान सुदारया. हे सर्सांची गरज ना मागणी करूंक या आमी. कित्याक म्हळ्यार मोगान सुदारसूंक हे सर गूण आमचे लागीं आसता आसतना साथ जाता. मोगान सुदारसूंक सगळेंत एकवट आमकां मुखार एकवटाची संगत जावन आसा. ओके सो वी वील बी वन. वी वील बी युनायटेड बिकॉज वी कॅन ऑलवेज फॉरगिव विथ द लव. पौलो मोग आगापे मोग फुटास करूंक जाय. मोग म्हणटा आसतना आमकां थोडे कडेन आगापे म्हणून उडा सगळेना. कडेच आगापे एका तरेचो मोग घेवचो मोग आसता. म्हाका जायते 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 मे बी ल्हान भुरगीं बाप आवयता घेवंक मान ते कांट घेवंक घेवचो मोग. आनी एक मोग हांव दिता तूं म्हाका दी. गिव एंड टेक. मोस्ट ऑफ द लव इन द वर्ल्ड इज लायक दॅट. तुवें म्हजो मोग केल्यार हांव तुजो करता. तूं म्हाका दी
हांव तुका दिना, तूं म्हाका दी हांव तुका दिना. अगापे लव्स विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न. पाटी मेळटा म्हणून एक्सपेक्ट करिनासतना कसं मोग जाता. तसं देवान आमचो मोग केलो तेका आमी मोग करता म्हणटा. पाटी एक्सपेक्ट करिनासतना केल्यार आमी मोग करता बी तो मोग मेळिल्लो जोडला. अगापे लव रिसीव केले कंडिशन पाटी मोग करतात. पूण पाटी मोग एक्सपेक्ट करिनासतना एकामेकाचो मोग करा म्हणून सुदारता. And love covers multitude of sin. 1 Peter 4:8 and आमकां गुर्त आसा. 1 Peter 4:8 काय सांगता? मोग करपाक का सगळ्या प्रसर तुमचेमध्ये एकमेकांक कळनातलो मोग असो. मोगावरवीं जायतीं पातकां भोगसता. हां, मोगावरवीं जायतीं पातकां भोगसतात म्हळ्यार जायतीं सुखी भोगसितात आमी. लव कवर्स मल्टिट्यूड ऑफ सिन्स. देवान आमकां खबर कवर्स. ओके, देवा हुकूम करून ह्या वचनांत कितें आमी शिकता गे हें आमी बळवंत आमची साल ह्या संवसारांत कलतेपणान बळेपणान सोश्णिकायेंत आनी एकामेकांक भोगसून मोगान जिवची जावन आसा. थंयसर देव खंड जावन कितें दिता पळयता तुजो एक बोट आसता युनिटी ऑफ द स्पिरीट एंड डू गुड एफर्ट्स. तूं तुजें प्रयत्न कर त्या एकवटान तूं मुखार वचून मागणें कितें पळयतात आमकां सोडून दी. ह्या दिसांनी कितें ताणें आमकां प्रकट केलां की आमची साल योग्य जाली, फावो जाली, सरी जावन ताच्या आपणाक आमी जियेत आसतना ह्यो संगती आमचे थंय आसा. कलतेपण तो आमकां शिकयता जेजूतल्यान आमी शिकता. बळेपण तो आमकां शिकयता जेजूतल्यान आमी शिकता. जेजू आयलो आमकां शिकोवंक. प्रकटण दिवंक देवा विशयी आमकां पाचवें दिवन आमकां ताचे सिंग उरोवंक प्लस आमकां शिकोवंक आनी आमकां शिकोवन आसा आनी शिकोवची पाठ आमी केलो. देवा तो एकट्यान एका व्हडल्या एका गुणाच्या शिकोवणाक आमकां सोडलो. अंडरस्टँड करा मेडिटेट करचें जाल्यार खंडीत आमची जीव येते ट्रान्सफॉर्म जावन कितें जालें. बापा आमी तुका ऑर्गनायजान मुखार शिकोवंक मेळना त्या व्हडल्या वेळा पासून तुका आमी बापा तुज्या पांया कडेन आसून सुद्दां तुजें उतर ध्यान करूं तुवें आमकां फावो करूं. कशें एकच करचें सगळें तुमी तुवें कशें सरळ जाय तांचें एका उंचलें स्थान जावन म्हणून तुवें शिकवलें. तांकां दिलें तें स्थान सर्गेचें स्थान. जेजू क्रिस्त सांगता बसून आसलें त्या उंचल्या स्थानांत जावन प्रत्येकान आशिर्वादांनी भरलें आसतना ह्या संवसारांत घेवचें. धार्मिकायेन बळेपणान आनी सोश्णिकायेन एकामेकाची सुटी भोगसून मोगान जेवचें जावन आसा. बाबा तुका अर्घ दिता. तूं बळो आनी कलतो तुजे जावन आमी शिकता. कशें तूं जर सांडून खाली कर बापाक वळख जावन ह्या संवसारांत येयलो. तुका आमी अर्घ दिता. आमी आमकां कारीगर तुका वळख जावन तुका समर्थ जावन जेवचें जावन आसा. आमकां व्हडपणाक तेंच ना सगळें तुजें जावन जेवचें जावन आसा. बाबा आमी मागता आमकां हर एकल्यान ह्या एका जिवितान त्या रितीच्या एका कल्पनाच्या जिविताक आमकां चलयस आनी चड आमकां संतोळी दिवन त्या एका सबमिसीव स्पिरीट आमकां आसूं दिसता. आमी कितें जावन आसा तें कितें तूं सांगता त्याच प्रमाणे आमी करतच करचें पसून आनी एकामेकांनी बळेपणान कल्पणान जियोंक सोदून तूं आमकां चलय. आमी वसले घटना तुज्या उजवाड आमी आमचें बरेपण चिंतनी हेर आमची बरी म्हणून आमी चिंतचे पसून त्या आत्म्यान तूं आमकां चलय म्हणून म्हाका बाबा आमच्यान एक कितेंच प्रायडाक अवकाश दिनासता. सकट तुजे तर आमी घेतले म्हणून चिंत त्या प्रमाणे आमचें एटिट्यूड डेवलप करची पसून तूं आमकां चलय. पसून म्हाका पसून आमच्या सगळें हें बळेपण सोडून दिसून आमी केन्ना वायट उलोवंक लोक आमकां विरोध उलयल्यार जेजू प्रमाणे रिएक्शन जावन पूण केन्ना देवाचें नांव म्हणटा की त्या वेळा आमकां उलोवं केन्ना एक स्टेप काडलो कॉम्प्रोमायज करिनासतना रावून तूं आमकां उलोवंक आसा. तशें म्हाका सदांच म्हाका भोगसूंचें काळीज आमचें जावन आसा. सोश्णिकायेचें काळीज आमचें जावन आसा. कशें अब्राहमान सोश्णिकाय जावन राखलो कशें प्रवादी सोश्णिकायेन राखलें त्याच प्रमाणे तूं तुज्या काळार जावन आसा त्या एका सोश्णिकायेन त्या एका त्या बळेपणान आमचें जिवीत बांदून हाडून तूं आमकां खूब आसा. आमचे सगळें जे गूण हे गूण आत्म्या मुखार आमचें देव वाडचें पसून मागता. त्या मुखार तुका आमकां एक एकवट चड आनी चड युनिटी आमचें थंय आसतली. कित्याक आमी तुका समर्थ जाले वेगळी तरेन जियेत आसतना तूं ते एकवट आत्म्यान दिला तो एकवट सांबाळूंक तूं आमकां आसतलें. वेळा पसून तुका अर्घ दिता उतरा पसून तुका अर्घ दिता आमच्या हर एक तुका आमकां म्हणून मागता. सर मान मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
तुमच्या सगळींच्या बापाचो अपरिमित मोग आणि पवित्र तुमचो एकवट तुमच्या समेस्त सगळ्यांचो आता आनी सदां सर्वदा आमेन.